serai khali banyak ko sound ni problem na joran ko pandar jotro lam sogo tini 18 তারিখ আগস্ট 2025 BC ingkai tini belai ke nangkumani kok matuwi nyon busung tomang samir tini nangkumani kok tomang khandor saimano Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur Debormani Phil Chara Sisini 117 তম আসেমানি সালনর গই হাইস্টেও দলাইকে কতর কক তোমাতুই নাই জানজা লামাতুই পালাইনি থাঙ্গি তম খনা 19 তারিখ আগস্ট নর সেবানো 19 তারিখ আগস্ট 1908 বিসিও संसारो आसाई फैमिली महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर ताई बिनि आसाईमानि फिल सारा सिसिनि 117 बছর पालायना थाङै दङ जुदा जुदा हास्ते हापांनि बोखाक्ति बाहायनो पालायजागनाय आबाहायनिनो कायसा कक्थुमो साइमानका हास्ते हापां तामनि हिमबा सालजा दुआ मुंरखा अफिस बसुदि दंनाय खोना ताई हास्ते हापांनि साथार मुंबाय खोना नांगमासे बरमनि बिसिंति महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक फिल सारा सिसिनि आसाईमानि सार पालायजानाय आमनर गई আগরতলাनि रवीन्द्र शतबार्षिकी भवननि 1 नम्बर हल कायसे कतर पान्डा जुगल जाने हास्ते हापानि बखाक्तै आरो नारकरानि फेमाजे फनाय हास्ते मन्त्रीफोरा डॉक्टर मानिक साहा इंगे पान्डा न लोआ जिनाय आईसीए डिपार्टमेंट इंगे आईसीए डिपार्टमेंट बखाक्तै जुगालि मानि अब्रनो जतन छै याफां हास्ते हापां पार्लियामेंट जतन कतर पान्डा नै साखलायखा ताई आबनो कारि बाहायनो महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट बा साबो खुमाला रैया आबो सेमानो रैजागलिया ताक्लाय के बजारैनो रैया आबनो किसा नाइसिलाय दङ जों कक्टमा थुमनाय रक इंगाय आबनो कारि बाहायनो यां खुमलुङो जे स्टेचु कतर दङ महाराजा बीर बिक्रम चौमुहनि आरो बतो तितेरिसि हापांतो खुलुमनायनो ताई बिनि आसेमा सालनो पालायनाय आबनो कारि बाहायनो जे एमबीबी महाराजा बीर बिक्रम नि मुङै क्लाब दङ बरतो कतर खेपालायनो अरा आगरतला महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी तो बिसिप्रमनि हाय अरा उजयन्त पैलेस सिमि रैली खलायनाय अरा सिमालंगो थाङै खुमबगियो आबा हायकेनो खोना बाहायनो फुङो रैली खायनाय खुमबगिनाय ताई जुदा जुदा साउंबतां दंनाय आब्रो बनाया नायथावनाय आबनो कारिबो कामि रगो बाहायनो जतनो जानजा पालायनायनि साखार मुंनो हाना नांगो पालायनायनि बाहायनो नांगो फियाबा जे पालायो आमसे खहमदो दं मुयाखो कामिओ किन्तु मथावला तर नौजागि दंमानि मांगब्रै गासै फैयो गाय यां महाराजा बीर बिक्रमनि नखुंनि बखाक्ति हिंगाके नरक साइमानो ताबुक जे बिनि बसुक सं दङ महाराजा बीर बिक्रमनि बाहामजोक बिभु कुमारी देवी राजमाता ताबो के बिनि मानजाक मुंबाई न तिनि कैसे कतर पांडा संसदाका पांडा लोआ जिखा महाराज कुमारी प्रज्ञा देवबर्मा ब तिनि बिनि कन्वेनरशिप बाय इंटेक्ट त्रिपुरा चैप्टर नि बखाक्तै कैसे स्पेशल पोस्टर कवर फियमनि पांडा नखा सालनि रगै पालायनाय महाराजा बीर बिक्रमनि आसेमानि साल तिनि 117 तम आसेमानि साल रगिनाय तिनि आरो आगरतला गोरखा बस्तिनि इंगो मानिका एनक्लेव कायसा पांडा सेंगि रिजाखा 18 तारिख 19 तारिख नखा सालनि पालायजागनाय इंके तिनि इंकाके पोस्टल कवर कायसा फियगि रेखा आमनो कारि बाहायनो एग्जिबिशन खुलगि रेखा नरक जतनो फाइ नायमान बायनाय महाराजा बीर बिक्रमनि फोटो ब लंडन थांमानि ब रवीन्द्रनाथ ठाकुर मालायमानि ब हायुनि अनन राजा रबै मालायमानि ब गोबां मन्दिर मस्जिद तांमानि बरबै मालायमानि आबाय गोबां फटो नायमान बायनाय इंके तिनि आमनो चेंगि रेखा चेंगि बानि पांडव नारवाखराङै कबगितो जाखा चीफ गेस्ट के नॉर्थ ईस्ट नि कैसा पोस्ट मास्टर जनरल को नॉर्थ ईस्ट रीजन नि पोस्ट मास्टर जनरल जोसेफ लालरिन साइलोबा बोनो जेतो अरो स्पेशल पोस्टल कवर माने नरो लेटर रहना काके जे कवर पाइनि नि काके महाराजा बीर बिक्रम नि फोटो गना कैसा माननाय अब ये नॉर्थ ईस्ट रीजन नि पोस्ट मास्टर जनरल न तिनि चीफ गेस्ट खाजाका मानजाका स्पेशल गेस्ट ngei महारानी कीर्ति देवी देवबर्मा बंके एमपी पार्लियामेंट ताई डिस्टिंग्विश गेस्ट के महाराजा प्रदत्त किशोर मानिक देवबर्मा ताई गेस्ट ओपनर के राजमाता बिभु कुमारी देवी ताई तंखा कन्वेनर के महाराज कुमारी प्रज्ञा देवबर्मा
development ke intek Tripura sakar mu baju kali jak pandaw buara produk kisu development kok sana ni thangai Maharaja Bir Bikram ni langmani kok no sai khanarka Maharaja angka Tripura ni kaisa engko architect mane modern Tripura no samnai bono yapang ke ketal Tripura no manmani sing Maharaja Bir Bikram yakinyo mano tai bini kabang makhlai yang mani tongo botumu tai kisah ayub logi tong kakak cengte bot tai tong sok ketal kuk Tripura no man kamu amhake bosaka tai Maharaja ne Bir Bikram no jeng bahke manna hingga ke bini ase mani salo bono muju klai luko hamrai samung tangma bising ni saka tini bahanya hai mani kain kelebo Maharaja ni photo no sal no regai no kha sal nei romoi Cengir mani photo exhibition no tini kok kasar tuinyo phai sapai baikha narwai rok aro tini ni pandani bisingti kaisa Maharaja Bir Bikram kisir mani ko bahadur ni special naithok duk thok Maharaja Bir Bikram ni samung tanglang mani photo rok phuruk jak ma bai baksano kaisa mukmo ganang moito ganang Maharaja ni photo no phiogir jakha tini a pandawo joto nangnai sognai rok manjak ma bai baksano Kabangma naroi rok manjaka aro bubagra kok sana thangtaniwo Maharaja Bir Bikram kisir mani ko bahadur samung khlailang mani kokno khok tangkha tai bo tumungno tai kisa ayo kolok ungkhangke sini Tripura ni mangpli omhai engla khamo honibo khok khengka kognar thiniwo pandani bisingtei borei rok ni bisingo samung kaham tangnai rok nobo sokat borom rekha tai naroi rok nobo nangmasek borom bai lamsogoi borom rekha pandawo rengsrnai rok no bahaino toni jakha tai hostel serang motu buinai o naithok no khong mangpliwo hodani joto berem ni lukrok no man jagoi kaisa kharteng panda songsa jakha कल उनका जन्म और इसमें मैं सबसे पहले मेरी बहन बड़ी बहन इनकी प्रज्ञा का महाराज कुमारी प्रज्ञा का I want to say Dalai Mumbai thank you हर साल आप कुछ न कुछ हमारे इतिहास के बारे में लिखते हैं जो वेरी की मेंबर ऑफ इंटैक्ट एज वेल और मैंने देखा है कि आपके दिल में खुद को प्रमोट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन मेरा बहन चाहता है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन वो भी अपना एंसेस्टर्स के बारे में कुछ जाने अपना इतिहास के बारे में कुछ जाने कल महाराजा बीर विक्रम का जन्मदिन है एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन मैं फिर से मैंने कल रिक्वेस्ट किया था मैं आज भी सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू रिमेंबर महाराजा आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हो कोई भी एनजीओ में हो एसोसिएशन में हो अगर आपको हेल्प करना है तो स्कूल में जाकर स्टूडेंट्स को कुछ दीजिए खाने के लिए हॉस्पिटल में जाकर हेल्प कीजिए कल के दिन एक दूसरे को समझिए प्यार कीजिए यूनिटी लाइए एंड अपने कामी में भी अपने गांव में भी आप क्लीनिंग ड्राइव्स कीजिए मैं चाहता हूं कि अगर आप महाराजा बीर विक्रम को समझ पाते देन आज जो हमारा परिस्थिति त्रिपुरा में है वो ऐसा नहीं है और if you want to get anything in life you have to learn to love first आज वो महाराजा का प्यार ही तो था जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत भास्कर दिया उनके मृत्यु के 3 महीने पहले जब वो खुद गए शांति निकेतन जब रविन्द्रनाथ टैगोर खुद नहीं आ सकते थे तो महाराजा खुद गए शांति निकेतन और उनको भारत भास्कर का पुरस्कार दिया He became bigger by his actions, not smaller. वही तो महाराजा थे जिन्होंने महात्मा गांधी के खत के बाद जब बंगाल में फैमिन आया वही महाराजा
ने यहाँ से अनाज कि लोग बंगाल में they do not die of hunger. Maharaja sent grains from Tripura. Mahatma Gandhi himself wrote to Maharaja in 1946 when the riots were taking place in Kumila that please give some shelter to the people, and Maharaja did. This is the same Maharaja who in 1945 made Buddha Mandir. Democracy আছে यही महाराजा वीर विक्रम नि कग्न तिनी रतावै शेखरका महाराजा प्रदुकिशोर देवलमा तामनि हिनबा वीर विक्रम जे सके सामुं तांलांखा बिनिया कग्न जे बरफ परिने बुजिनेबो सेमनाय एमनकि गांधीजी बजागा करंजाक तंलांगमानि नै रगो बक्सायखनरखा परिके तिनी ते कैसे पतर कक तुमा जतनि मकल क्लाइजाकनाय आबंखा इलिगेल इमाइग्रेंट्स राजा सायातै भारत हाबने रनो नरन बागै आसो चिरखौ सामानि यागलबो भारत सरकार किसा किसा सिमि खेल खायो कांगै खेल खाया नै दाबि खलायका तिनी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसु तिनी नेसु नि कबबुकमाय नॉर्थ ईस्ट नि जत 8टा स्टेट नो सीएम नि थानिबो मेमोरेंडम लाखिया काइसिनि सानमु जे इलिगेल इमाइग्रेंट्स नि तंगमानि रोहिंग्या बांग्लादेशी फाइ तंगमानि हाबि तंगमानि नॉर्थ ईस्ट अबरगनो नरनानि बागिनै जाति जाति याफ्रि बारंनानि ताइ गाना नि राज्य रनो बाहायनो सावैनाय जाते अरनि बरदक अन राज्य खाथायातै खलायनानि आबायके बॉर्डर क्राक सील खलायनानि क्राक नायबो रानी आकर तंगमा सानमुति नाय तिनी जत स्टूडेंट रनो सामानि हायनो तिनी त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन बाहायनो केंद्र तै राज्य सरकार न तो नेसु सिटी सिका खा खामजागै जे बार बार दाबि सानमा अलब भारत सरकार कामकै गया स्वाधीनता मानमानि यागलब नॉर्थ ईस्ट जे राजा सायातै हाबमानि चफ्लायाव नि दङ आजोंजालनि ताबु गलायखे कतर मांनावै दंहा मथानि बखातै हास्ते हापांनि थानियाव कायदो सानमुं साननानि बागिनाय साखलायजाक माहानि तिनी टीएसएफ र अरव सार्किट हाउस बसकांगो बासावै खरांति सलायखा तै मेमोरेंडम रेलायखा ओंखाय बरनि सानमुरनि बिसिङाव दङ दाति दाति राजा सायातै हाबने रनो नायथुबनानि सिनिनानि बरनो केखलि रहरनानि रामब्रमनानि भारतनि सिम बांलादेश हा आरिवो कराखा सील खायनानि हा आरियामसे कराक नायमा थांरानि तै कताल तांसेप नि बिसिंति सीसीटीवी नि बिसिंति नाय उनको बॉर्डर नाय तुगनानि के सिक्योरिटी तनानि तै गानानि हास्ते तै मथाराव बै करंलायनाय राजा सायातै हाबने रनो नायथुक लायजानि और हानि बसालुकरनि मान थायनानि आकरक नेसुनि दाबि बार बार केंद्र सरकार थानिव सामानि उलाबो काहनके नायसे यामा बागै खासाजोंमानि कक्साका नेसु तिनि के टीएसएफ रक आबनो पिनाय सार्किट हाउस सभा खालायनो थाखाय गोबां पुलिस फाइका तै गारिबो केसे बुङै थांका तुमुङाव बाहाय असुबाय सरकार जदि यात्रिने एक बसं टेब कतर सबांनाय नै साख्लाय सकरम खातिनि टीएसएफ नाजेदियाव मांगबे तिनि Go back, Bangladeshi, go back, go back, go back, Bangladeshi, go back, 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 illegal immigrants, go back, go back, go back, Bangladeshi, go back, go back, go back, illegal immigrant issues of Natalia, North East, particularly Tripura. Jetro Tripura kingdom, followed by joining Islam Coreno. So, illegal immigrant habit in Sinova. Civic democracy in Kanda, civic Among North East, ini kalau apa tadi misalnya, jadi orang satu state capital law, kamu bahwa jiwa orang tongo, Mizoram orang tongo, amat yang nagla orang tongo, jadi all immigrants juga pinai. Notice ini totally remove, karena ini total illegal immigrant law, pinai itu angkat baik tongo. Tapi amat hasilnya memorandum number kami kerja lagi si minister law, jadi Ministry of Home Affairs di directives company, amat lo sabong saja nih bagi. Semua kualitas state sini tawa sabong, si minister bom proaktif role lain tongo. Indo senuka no state dalam nasa dia. Hanya bagi orang sini kau di dalam dia pandai. Proaktif, measure dalam bagi, implement kerja bagi, detect,
bawla khaina report khaina ni jata illegal immigrant no taibo sini memorandum among tongo neighboring state ni rock by cooperate khainai samung khainai ni tamai ke sung samalo judi asamo illegal khainai dong ke abot dikwa khabi dong man Nagaland khanne tai bono relocate khaime aja ke abot bai sung ini andol khai dong tai joto state lo mi dong Faktornya, kalau proyek rajo itu saja election commission jadi step lagi mana? Di Pulau apa step berna kadang musuh jadi itu election ba di pasar nak kontrain. Hari sini populasi lori ni komunitas, sini awal jeta bu SIR, saya punya mau mulai ke hamil mulai tanggung tambah ke sampai mana? Census file sekarang lo, jadi election yang sekarang lo, sini nahan wabul tongai. Population of nine that abono the census in sekan identify delete family report by the tiger sinibagi deletion like danger super comic hanai abon bagi abono like story babane event family kind point illegal immigration report kan detect hai to detect kujani abo ai bazar ini di bawah musuh stage yang mana dengan dia apa itu abono sung lagi gai khabani tangja bukuk chong awahai kota tebus kang sanani tongkho piaba arani sikang noro kaisang saklai tongmani je roti bakery o samung tangna kereng borok nangi tongmani samani अब तीन पाँच नौ साकलाई मुंग किसा जे रुटी वो सामुंग टांगने रॉक बा टांगना मुसुनाई रॉक सामुंग रुटनाई रॉक थांगी 9366717795 कुमुलंगो फरिके खाबर तादे बुकुक चोंगानी या फाव जे ताबु कतर कक तमा तंगमानी हिकाय हास्ते वो थुंगरुंगनी हालो ताबु के बीजेपी बे कांग्रेस बालायखेना तुंगफ्लालायजाक धर्म माने तंकथार नगर माने आवली tongkatharni auli a jagana tabung nasrai laijak joli laijak bolaiti kok temangkha je BJP bai Congress Dharmanagaro puya ke Facebook bai walayo ব্যক্তিগত silayo amhai ententeno thanao thanginai thanani usi mina deborma bon khakre bilai kha puya Congress ni netaro je BJP khemrang rok borni mui ke sakasel nang marom nai nang rom yang ka sengse anyo an Cina pun nasi naik, nih, sawia kau itu mana ni, nak kenawai Kongres ni borok polis orang, norogam ya saksen kos kutolia, nih, tong mana jorang orang BJP Jawa Morcha orang Thai naik, orang di selaikia, thanawo habjak Kongres neta 10-12 jona, pia bap hatarok ke 100 jona hai Jawa Morcha orang Thai ni khakrep tong lain, mana baik paithak jora Kongres ni adong, je bisingo habjak borno gari dawise. Tiap sekali lari marah siung ya ke tiap si kotor si terapati kamu nokas homui wati wayah yang enggak tam ke tini kotor pati mumpati man kamu angai kaisa halok karena jadi tini kokum Dharmanagaro Kongres Hanawono tanginya BJP bai Kongres BJP te polis ti bisingo total yamene salkia sekarang no nor semana Dharmanagaro je tabu bidan sabun speaker Bishobondu Sen bini area buat hanani usino tanginya saimani takiri jeng tongo a kisimisa guna tongo borok no takiri hakira ko samani abun ya lono o ko plung plalai men tago cholaya ko naya ge haste di thungrego bolaki halo দাও সব তোমাদের দিতেই হবে যারা চত্বরে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন চলছে যারা চত্বরে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন চলছে তাই জবাব দাও জবাব তোমাদের দিতেই হবে আমরা উচিত থেকে প্রশাসন জব্দ প্রশাসন জব্দ তাই জবাব দাও জবাব তোমাদের দিতেই হবে এই সময়টা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করুন নচেত আইন আমরা হাতে নেব পুলিশকে পরিষ্কার বলছি বিশ্বাস আছে পুলিশ যদি ভূমিকা না দেয় আইন আমরা হাতে নেব এই মিসক্রিয়েন্টকে শায়েস্তা করতে কি লাগে সমস্ত মেডিসিন আমাদের জানা আছে আমরা সেই মেডিসিনগুলো ইউজ করবো এবার আর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে আমরা প্রতিরোধ করব আমরা মেডিসিন দিতে জানি আমরা এটা রিসিভ দেন আমি ধর্মনগরের জেলা সভাপতি হিসেবে আপনার এই কথাই বলবো
আসামি অ্যারেস্ট না হওয়া পর্যন্ত আমরা থানা চত্বর ছাড়তাম না। আসামি অ্যারেস্ট না হওয়া পর্যন্ত আমরা থানা চত্বর ছাড়তাম না। প্রয়োজনে আপনি আমরা অ্যারেস্ট করে না 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 এরকম ইয়ে করবেন না। কেন আপনারা ইয়েটা নিয়ে আপনারা আইছেন আপনারা ইয়ে পাওয়ার জন্য বিচার পাওয়ার জন্য আপনারা আইছেন। বিচার তো পাওয়া যাইতেছে না ম্যাডাম, 7 বছর। এটা 7 বছর আমার তরফ থেকে আমার 100% আমি গতদিন আপনারা কইয়া গেছিলাম যে আমরা ফেসবুকে যদি কোনো একটা ভালো পোস্ট করে তারপরেও থানাতে ডাকাই আনা, ঠিক আছে আপনি আমাদের বুঝ দিয়া দিয়েছেন, ভালো কথা। আমরা প্রশাসনের মূল্যায়ন করি, প্রশাসনের দরকার আছে মানুষের, প্রশাসনটা আমরা সম্মান। ছাপ্পান্ন বিধানসভার অন্তর্গত না, তারা 56 মধ্যে তারা বহিরাগত। তারা আমরা অর্ডার দেখলাম যে সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা থানাতে এসে মাননীয় ওসি মহোদয়াকে বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত আর দেখা যাবে না, জন কি বাত শুনতে হবে। ওনাদের এই জন কি বাতের পরবর্তীতে কেউ যদি বাধা দেয় তারা বিজেপির বিরোধিতা করছেন। বিজেপির কর্মী সমর্থকদের কি ওষুধ দিতে লাগে ওনাদের জানা আছে, সেই বলে ধর্মনগরে একটা অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছেন। আপনারা অবগত আছেন যে ধর্মনগরের জনপ্রিয় বিধায়ক জননেতা বিশ্ববন্ধু সেন শারীরিকভাবে অসুস্থ। সেই সুযোগ নিয়ে আমরা সকলেই ভারাক্রান্ত, সেই সুযোগ নিয়ে ওনারা এই পরিস্থিতি তৈরি গাই খাবারে তাদের বুকুকসং অবরতিন কংগ্রেস বাই বিজেপি চবা নাংলাইতি তাই কিচ্ছেন বাকি কাটি লাইখা আবহাওয়া কাছে হালক yang kongres haste kongres tini press meet khaimani bisingtui abai party murokno to haste hapano sejakano kerong raijak mani yang ni tonglai mani kongno tini pradesh kongres kasko Ashish Kumar Saha press meet abon logio khaini saklaikha je 12 thakotor kongres committee ni kokchapjak mungno rogi 22 tarik August ni simi 7 tarik September jora desh ganangino saklaijak mahai haste bahino juda juda saungota yagona harka ge desh ni je naikol tongnai bodol BJP toroktabu thungrung rajniti ni je chongbari khlaimani abo সংবিধান ni je অধিকার no khosor roikhipka chikon roikhipka bono mani yangi tongkha abogai abono kedengai botchur godichur hai hingai slogan doi সাংগতাং ইয়াগনা হারনাই হিনি সাকলাইখা প্রেস মিট খাই তিনি প্রেস মিটে তংখা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী প্রদেশ যুব কংগ্রেস কাজকো নীলকমল সাহা বাহিনী আশিস কুমার সাহানি লাগিব আমরা বিস্ফোরক একটা অভিমত রূপে দেশবাসী এটা প্রত্যক্ষ করেছে। 7ই অগাস্টে পরবর্তী সময়ে এই বিষয়গুলি আমরা সাধারণ মানুষের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য নির্বাচন কমিশনের দিক থেকে যেমন আমরা তাদের ক্লারিফিকেশন আমরা দাবি করেছি এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের যে কৌতূহল, এই কৌতূহল যেন সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করার মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন যেন দায়িত্ব পালন করে, এই ভূমিকাটাও আমরা প্রত্যাশা করছি। কিন্তু দেখা গেল একটা দীর্ঘ সময় নিরাপদ। কি বিষয় ছিল? রাহুল গান্ধী কি বলেছিলেন? রাহুল গান্ধী বলেছে যে বিগত এটা বলা চলে যে 2014 সালের পর থেকে বিজেপি যখন শাসন ক্ষমতায় বসেছে, যে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তারা ক্ষমতাসীন হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে এই নির্বাচনগুলিকে তারা সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে, কখনো অর্থের বিনিময়, কখনো বাহুবল প্রয়োগ করে, প্রশাসনিক ক্ষমতা অপব্যবহার করে
এবং একটা পর্যায়ে এসে আজকে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনকে হাতের পুতুল বানিয়ে বিজেপির একটা শাখা সংগঠন রূপে তাকে কাজ করার জন্য এই কমিশন ব্যবহৃত হচ্ছে। একসময় নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গঠনে যেখানে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিসকে সেখানে সদস্য রূপে গণ্য করা হয়। দেখা গেল বিজেপি সরকার এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারকে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এই ক্যাবিনেট মিনিস্টার হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবং তার পেছনে যে ষড়যন্ত্র, এটা আজকে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে যে বর্তমান যিনি কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের যিনি মুখ্য কমিশনার, এটা সকলেরই জানা যে উনি অমিত শাহজি একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এই 2024 সালের নির্বাচনে দেখা গেছে যে 5টি তথ্য রাহুল গান্ধীজি প্রকাশ করেছে। কোথাও ভোট ডিলেটেড, অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, কোথাও ফেক ভোটার, অবৈধ ভোটারের নাম সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এক পরিবারে 80 জন ভোটারের নাম উঠে এসেছে। একটা বাড়ির মধ্যে 7,000 ভোটারের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এমন অনেক ভোটারের নাম CPM ni thangka na Congress ni thangka parike tabuk CPM ni sekarang khanaya kok khanalaya CPM party setini ke lama kasusio lama kasuman nyo kebeng ni family CPIM jekun samungo lama kasumani saya lama kasuno nanya ni tongoni fiawa tini CPM rok lama kasuman nukja ka koya sohoro national highway road no lama kasui khorangti salakya boroni khorangti sama ke national highway road asal koটি ni project fiaba datino derao thangbayo quality haimeka sanamu abun ukuluko ke commission banijjo commission chalayo rang chalayo abun bagino samung hamiango abun ma mothangnai boskango chawate kotor khani ni salakya congress ni na CPIM ni 29 district ni secretary Krishnendra Chaudhary sub division ni secretary অঞ্চল secretary omaka Anjan Rai Surok khonai ni boroni khatomani ko জাতীয় সড়কের বেহাল দশা কোনো বিজেপি সরকার জবাব চাই। জাতীয় সড়কের বেহাল দশা কোনো বিজেপি সরকার জবাব চাই। উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলা, এই 4টি জেলা নিয়ে আমরা প্রতিটি মহকুমায় জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে প্রতীকী অনুরোধ আমরা করেছি। এই টুকেন অনুরোধটা আমরা করলাম, এটা করে আমরা সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে অতি নিম্নমানের যে কাজ হয়েছে, 1 বছরও যায়নি, রাস্তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, সেই সংস্কারের দাবিটা আমরা করছি। এবং সংস্কার কেন 1 বছরের মাথায় আসবে? এই রাস্তা যখন তৈরিটা হয়, তার যখন ডিপিআর তৈরি হয়, তার যখন টেন্ডার তৈরি হয়, সমস্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখেই সেটা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু আজকে যিনি এখানে কাজ করেছেন, যে সংস্থা কাজ করিয়েছে, সেই সংস্থা কিন্তু সঠিকভাবে সেখানে কাজ করতে পারেনি। তারও একটা কারণটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে কমিশন বাণিজ্য। এই সংস্কার করতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা তাদের কমিশন দিতে হয়েছে, যার দরুন খাবারে তাদের মুখোং গোবাং মানিয়া পাওয়া কতবা দংখ আনি বিসিঙ্গ কিসা ইনফরমেশন রওয়াল কাচার অসামতাই नि बागै कारेन्ट सामनानि बागै नाय खना निसिमी आगरतला आवलिबो
তাই আগরতলাनि गानाय गिनिव फुंनि 9टानि सिमि 5टा जरा कारेन्ट बन्द तंनाय हाइनि साख्लायका TSECL त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन लिमिटेड ओंखाय खोना जे आमचाइरग फुंनि सिमि 4 जरा कारेन्ट गरै आ एलाका आ आमचाइरग दङ आबुन बुमुखा बरदवाली 2 नं गाबुन परे बेदेगनि बिसिं खबजानाय ड्रप गेट इंडस्ट्रियल एरिया सेवक संग फुड गोडाउन एमबिटिला एडिनगर 6 दिसिमि 8 6 7 8 ताई श्रीनगर 1 दिसिमि 7 कालीबारी ओंखाय स्पोर्ट्स स्कूल राइमा स्विमिंग पूल रामठाकुर कॉलेज नि उत्तर बाबाई कबिराज टिला स्कूल MLA गली दुकली चंदीमाता इचा बाजार बनकुमारी मध्यपाड़ा मेददा चमुनी सुभाषपल्ली महेश खल्ला के ज्वलंत ब्रिज माने कचक ब्रिजटा उड़ियापाड़ा बरदवाली मिलन संग नागेरजला बत्तपुकुर बालरचर आखरक आब्दुल कारिम जोगेन्द्रनगर निचुं फेरांनि याकचु बेदेगनि बिसिं खबजानाय नि बिसिं दङ अजित पल्ली एकता संग जनप्रिय संग प्रजापिता ब्रह्मकुमारी पंचवती बाजार दत्तपाड़ा गोपीपाड़ा वाटर ट्रिटमेंट प्लांट आ जागारग कारेन्ट दंला गणमुक्ति परिषद CPIM नि तिप्रासा बेदेग गणमुक्ति परिषद मनोबनकल आमचाइनि बखाक्तै बोसोरनि BC इलेक्शन खालायनायनि बागै TTADC हापांनो सानमुं सानका दाति दाति याफ्रिना हारिनै ADC आमचायो लामा काहाम दै नोंजानाय दै मानथरनानि ताइचों फेरनि साबसाबनानि खबै सातटा दाबिति दिनै GMP नि बखाक्तै साब्रुम मनोबनकल साबजनाल डेपुटेसन लेखा ओंखाय बनकलनि इबेनाजार जमुनि सिमि हिम्बत खलायबरक साबजनाल थाङै डेपुटेसन लेखा GMP नि नेतारक ओंखाय आरो GMP नि गणमुक्ति परिषद नि केंद्र कमिटि नि काजखौ आगिनि मंत्री नरेश जमातिया GMP साब्रुम बखाक्तै तांफां आगिनि MLA प्रभात चौधरी ताई जुदा आग्र मानजाखा फरिकाय आबनो कारै ताबो फरिकाय मंत्री नि किसा खानालायन जों मंत्री टिंकु राय तिनि कायसा पान्डाव थाङै मानजाकमानि बिसिंथि हदा हामग्रायते हदारं मंत्री टिंकु राय बरिरगनो फानबागनि बागै एबा गामिनि बरिरगनो रांथं बायग्रा खालायनायनि बागै रां गोनां खालायनायनि बागै ताबो 2018 बिसि सिमि 2018 बिसि सिमि तावसो जरा 2000 कोटी टाका रां रखा सरकार नि साका तिनि आगरतलानि मुक्तधाराव अदत्रियामो महिला कमिशन बेजुगलिजाक सेलाई मेसिन दिसुमन मेसिन पाकमनि पान्डाव पावना थिनो पक साका बो ताई बसाका 2047 बिसिनि बिसिं विकसित भारत सामने नासि मुक्ति नै देश नो रां बाय गोनां खाय लांथारनि बागै बरिरगनो ते फान गोनां खायनि बागै फान बक्सनि दङ सरकार नि साका आबनो तिनो बरिरगनो फान गोनां खाय तिसना बागै सेल्फ हेल्प ग्रुप रगनो बरक कौमा सामुरै दङ हास्तेव 3055टा बरिरगनि तुइजन मुंबाई गामि बखागो सेल्फ हेल्प ग्रुप खायजों दङ बरनि बिसिंतिनो सामुख्राय दङ नै आबो कारिबो दिनै महिला कमिशन भाइस चेयरमैन मधुमिता चौधरी आगर तबाय बन गारि बाहिनो महिला कमिशन नि जे ट्रेनिंग नाजाक 120 जना बरिरगनो असालो 120 जना नि बिसिंगो असालो 10 जना नि यागो गरि सुजनाय मेसिन याफरेखा मंत्री टिंकु राय याक्तै राज्य सरकार और केंद्र सरकारेर प्रधान लक्ष्य हच्छे महिला आत्मनिर्भर और परिवार आत्मनिर्भर एर लक्ष्ये आमादेर TNGC त्रिपुरा न्याचाराल गैस कोम्पानी जो रयेछे तारा CSR करछेन महिला कमिशनेर उद्योगे माननीय चेयरपार्सन आमादेर झर्णा देबबर्मा महोदय रयेछेन ओनारा पुरो व्यवस्थापना करेछेन आमादेर जे गरीब महिलारा रयेछे तादेरके निजेर पाये दाঁড় करानो जाय এই লক্ষ্যে আজকে এই আমাদের সিলি মেশিন তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন করা হচ্ছে महिला सशक्तिकरणের জন্য কি করবে এটা তো আপনারা দেখছেনই ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর করে তোলা এর জন্য অনেকগুলো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের রাজ্যে তো অনেকগুলো আজকে আমরা মহিলাদেরকে TSR ব্যাটালিয়নে দেখছি আজকে আমাদের এখানে পঞ্চায়েতি রাজে বা আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিতে 50% উপরে তাদেরকে আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে বিভিন্ন দোকানপাট যেগুলো সরকারি শেড তৈরি হচ্ছে সেখানে তাদেরকে অর্ধেক দেওয়া হচ্ছে আজকে মহিলাদেরকে রেশন সব দেওয়া হয়েছে আমাদের এখানে প্রায় 2000 কোটি টাকার বেশি TRLM এর মাধ্যমে মহিলাদেরকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তো সেরকমই একটা পদক্ষেপ আমাদের TNGC ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি নিয়েছে त्रिपुरा हास्तेनि हा अंखा बेलायखेनो हा फागना अरो माइस्लाम कनसा कलायखे जेसेबो बुसलै खसलै कलायखे आजाय दंगो आ जागाव
बानिया खालायजानाय बा रां गोबां दै दंनाय हिंके राबार बाय सिदि फियाबा सिदिनो कायनि माना खालायजाक हापां फियाबा आबुनि बिसिङाव खगै हुई कायनि बागै गोबां मा रायजा जायातै सामुङै दंमा हायनो ओ सिदि कायमा कायनि दंलायो किन्तु सिदि बाय सिदि कायमा बाय बरफ थैया सिदि नङै बरफ थैया होननाय खोनायाखौ सिदि काय राङा जिउले बरफ मतामति गोरै बैरार चौखा आबाहेराव किसे बिसे खानाखा फियाबा सरकार अब नेशा मुक्त त्रिपुरा खबैनाय अब नरै दङ ओंखाय किन्तु बरफ रक अब निबिसिंतै जे सिदि माने बरना एकदम फेग्रा सिमि सामुतां हाया और बिसिति बिथिराव बसाम जाय दं के तामुइ माना खाय दं हाबनो तैने बरफ जे मानि नै मानया तानिमा सिदि बाय ओ अनद्राक्स नो सुलाय करे अनद्राक्स बाके बरफ थै दङ ओ सिदि बाय बरफ का थाङै सि दङ फियाबा पुलिस रमानि मुङै दाबक चारा रही दंमोन जरा जमा जागा दंस खायका तिनि 3 लाख हाय बुफां दंस खायजाका नियाबो मानदायो 30,000 हाय बुफां दंस खायजाका इंगे आबो ता पुलिस नि बखातिबो कोनो जागाव हमकाके नाटक सिनि खायरबो याकार कावमान नबो कक्टमा दङ केबो नायनेगरा तिनि मांफ्लै किसा ताबुक उखा सिरि कायनि रगनि बागै सिरि नार्सारि खालाय जासाय हामफै दंमा जरा आ जरावनो फेकजानाय करि त्रिपुरा सामनानि बागै नंखरजाक त्रिपुरा हासले पुलिस नायटुकना नंखरै तिनि 10-12टा सिरि ग्राननि नार्सारि नायटुगै मानखा जात्रापुर थानानि पुलिस तिनि फुंनि आजिरजिनो जात्रापुर थानानि पुलिस आमचाइनि कालिखला एडिसि विलेजनि लेद्राबारि पारानि बलंग नायटुकना अंखरै ओ सिरि बसारकनो मानखा ताइ बरनो हगै खिबका 10-12टा नार्सारि खायजाक रगनो काटाखा तानखा आरो 3 लखनि स्लाइबो गोबां सिरि बसा दंगानो नै सावै खोनारखा थानानि साब इन्सपेक्टर अमर किशोर देबबर्मा फुल रेडी आगे कई ले ला फुल ले ला আন্ডার যাত্রাপুর পিএস এখানে প্রচুর পরিমাণ গার্জার নার্সারি আমরা দেখতে পাইছি তো এখানে আমরা অনেকগুলা প্রায় 12টার মতো নার্সারি ছোটো করে যে নার্সারিগুলো করা হয় 12টার মতো নার্সারি আমরা এখানে ডেস্ট করছি এগুলা সবগুলাতেই গাঞ্জার চারা ছিল তো ডেস্ট করছি এবং এগুলা হলো সমস্ত সবগুলাই ফরেস্ট রিজার্ভ এরিয়াতে আছে এখানে পাহাড়ে তো এগুলো ডেস্ট করলে যে ডেস্ট যে করছি চারার যে সংখ্যাটা হবে প্রায় অনুমান 3 লাখ 3.5 লাখ কোনো বাধা নাই না মানে কেউই আমাদেরকে কোনো বাধা হয়নি नेशा मुक्त त्रिपुरा फेक्टनाय काजाक त्रिपुरा सामनानि बागै जे सामुंतां दंमानि दाउसार जरातै सिरि तो ब्रुं हका सिरि ब्रुं रमखा फियाबा सिरि बे बर थैमारि तो कक्टमा करिखो त्रिपुराव बा फाताराव फानो किन्तु ताबुक नोकजाक माके फेक्टनाय मानि जावै थैले मानि ओ फेक्टनाय मानि जावै थैले मानि त्रिपुरा सानो सकां मानजानि थैले का राखसाबाय का ताके बुइदो होन बर थै दंखा दिनि हाय त्रिपुरा सा खरकसा थैमानि ड्राग्स सावो हनै खोनावो फियाबा ताङैबो थैया बोजागैया थैया थै किसा ककजाखायै महादेव मन्दिराव सकलायजाक मानखा पातिमुं पातिका 18 बছর उमरनि आकाशमक नि गोथै मानखा जलाइबारि विधानसभानि बिसिं खबजानाय कलसि सत्संगनि शिव मन्दिराव गाय एसआई अर्जुन चाकमा थाङैनाय बर खसाइखा ब पोस्टमर्टेम खायमानि यागुलो सायमानाय तांखो थैयानै फियाबा सिक्ला खरकसा आकाशमक थैमानि बाय बेलायखेनो काप बुमा बुफासं गे ड्राग्सआव ठीक दङ किन्तु बयबो बलायखा थैया तो कगे ड्राग्स साखेनो अजराव तबे रामै दंमानि दा गाबै अबरो बोथारमानि हिनि नखुनि बरखा सावै दङ ताइ पुलिस इंगाके आबो चेयार खे सायमानाय गामिनि बरक ड्राग्सआव थैयो नि साय दंखा खनाय दियाव कक्टमा খবর পাই যে একটা ডেড বডি মন্দিরের ভিতরে পড়ে আছে তো সেই মোতাবেক আমরা এসে দেখি যে আকাশ স্মক নামে একজন 18 বছরের যুবক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে তো যথারীতি আমি আমাদের সিনিয়র অফিসারদের জানিয়ে দিই এবং ফরেনসিক মোবাইল টিমের জন্য
মানে ফরেন্সিক মোবাইল টিমদের খবর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। সেই মোতাবেক ফরেন্সিক মোবাইল টিমদেরকে খবর দেওয়া হয়। আমিও পার্সোনালি ফোন করেছি এবং তারা এখন রাস্তাতে আসতেছে। তো দেখা যাক ফরেন্সিক মোবাইল টিম এসে তদন্ত করবে আরও, তো তারপরে বোঝা যাবে কি এইখানে কোনো নেগেটিভ কোনো কিছু আছে কি নাই, নাকি কোনো নিহত একটা দুর্ঘটনা, নাকি এখানে কোনো খারাপ কিছু আছে, তারপরে তদন্তে বের হবে আর কি। দেখেন এখন আমরা প্রাথমিকভাবে এখন আমরা কোনো কিছু বলতে পারবো না, কারণ আমরা ডেড বডি এখনো টাচ করিনি। তার ইনজুরিটা কি ধরনের তাও আমরা এখনো জানি না। ফরেন্সিক টিম এই ব্যাপারে একটু এক্সপার্ট, তাছাড়া আর ডক্টর Gai khabani tangde bukuk song bahai saungbotan rok bisingo tebo anja phokok tuma tongmani je Nobarti 12 Sajaka je Baskani 24 ঘন্টা o Pochim Tripura Dokhin Tripura Gumoti tai Sipaijala district o wati belai kemang khawanai hini saklai kha Nobarti banaikum khana tongmari tongna 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস খামাwa tongna 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস te gana gini tini salni tongmari 34.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই তিনি শারীরিক 5টা জরাওয়াতি লেখা 18.8 মিলিমিটার ইনকাই রাবার বাগান খালাইনাय রগ্ন ইন্সুরেন্স খালাইनायनि नांना नै सानमुं सानै सयज फादाबि सानै राबार बोर्ड देवते सन्दिखा त्रिपुरा प्रदेश किसान कांग्रेस मथानि चेयरमैन अशोक कुमार बैद्य साका बरनि सानमुंनि बिसिङाव राबार बागान इन्सुरेन्स खालायनायनि राबार बागान जे सार इउज खालायजागो अ सार रग्न haste hapang engko daisurumu rangroi kisa khai marnai tai nang masuk engko borni bithi brai manthornani kecheng pherang manthornani tai tiprasad bekar rokno magnangkhe o hokubai engko gari hoku engko kendro hoku porikha khlainani kendro khlainani engke tabuk bazaro rabarni mulyo 300 টাকা কেজি khlainani tai আপনার কারি বাহিনী রাবার নিজে উজির মথারন রাবার কাইথেনি যে কমিটি খাজামনে আবার ওটাইসে সালামফিনানি আখর খানমো সানি জাখা ইনকাই আপনার কারি ডিএম অর্ডার খা যে হাওড়া নদী এবা সাইজা তুই সা গানা তুই রগ এবা কাটা খাই মানে খাই সানামজাক জায়গা রগ হাল রোজা গাইতে রগ গাড়ি কতর রগ লাইসুনানি মানা খাই রেখা তিনি নিসিমি ডিএম ইনকাই পশ্চিম ত্রিপুরানি ডিএম ডাক্তার বিশাল কুমার সাগার যে ও দাগি মুং তুমুন কে মানি আঙ্কাকে পুলিশ গাড়ি নো সিজ খাইনাই তাই ডিএম নি আরো গো পারমিশন মানা হানাই আবহাইরাও nei সাকলাইমানি কক্তমা কাসাই ফাইকা খাবার তাদের বুকুক চং খানাতো বেলাইকে কতর কতর খে মহারাজা বীর বিক্রমনি আছে মা সালপালানি 117তম আপনার গই বুয়াগরা প্রজেক্ট কিছু ডেভেলপমেন্ট কে তো শাখা যে যতর চুবা দিনই আব হাই চুবা চু নখা সালথাম রমি চুবা জমান নুদা খাতিনি করবুক ত্রিপুরা মথাও জিএস বিশাল দেববর্মানি তিফাংবাই নাইনি চিন কক্তম কিসা বরনি 3টা বিসিও তিনি 10 কেজি খাই মাইরং মানে কক্তমা সালকা করব বাখা তাবো সাত ফটক ni পঞ্চায়েত जों अरनि लुकुरावनो माइरं थैरो पाइका आनिगे जों साजाक दङ प्रतिति बिसिओ जों जन 12 जन खलाइरनानि जे किसा नखं सुगियारनो अबनि बागे आं केलेनो थाकसांखा तिनि अर चेयरमैन चिनि रायदेव बर्मा गे चिनि बरंगरां प्रेसिडेंट हिरन मोहिबो फाइजाक गे चिनि अरनि सिनराय देव बर्मा ते चिनि लोकल लिडार गे सतेन जयरियां ए चाकतेमनि त्रिपुरा संगाको बानु देबरमा संखलाय जों फाइलेखा अरनि चिनि फुट बरम गनां जों बयं तंजाक बब कायसा एनजिओ न बब थानाय अनेक सुबासु खलायखा चिनि खरबनि तै आं बनो बांकिसा हाइलाइट खानाम जों बरनि तैबो बरक अनेक सापर्ट खलाय दंगो गरि बरक न सुबाव गे मासे रन सुबाव गे आं एनजिओ नि बुंसे किसा पक दंखा बरनि खुमबारबि बरबक सियाले ग्रुप बरबो खूब बागो आं बनबो हामबायनाय जे तेसिनि करबुनि सिनि त्रिपुरा मथानि जे नायकुलै तंनाय लिडार्स रंना बां सिनि तरफ থেকে যতন हामबाय ते बोबागरान हामबाय असम साइना
पहला सिने मीडिया हामबाय दिनै कैसे जों गरबुक सादि खाफाले ताते बुखुकसं तिनि बागै जरानि को पादासुनि सितों किसा आवै मुंतंगो एडभार्टाइजमेन्ट आव किसा नाइमानि बिसिति तिनि जरानि को पानारा खलप सिवानो जरानि को पानारा हामजगै पुलियान सिमि पाथेक जरा नाइ तंगनि बागै बेलाय बेलायखा हामबाय फियाबा जों जे आवै मुं नर फुरुमानि बिसिति नर अ आवै मुंनो नायि तंगो langma o nangi tau khangke ba nong langma sam nang mani ni tau khangke nong bagi balakhe chamani tami ma sung je awai mu ninyo o awai mu ro no punai bagi cha tomani phia ba chinaro je tabo awai mu ba advertisement obro norgi bagi nukung hukungo nang mani mani kiniro panye ni bagi balakhe nang mani ninyo o awai mu ro punai cha tomani phia ba technically chinaro jori tiar khangka phuruk manana tai chini je ya phawa tongmani o awai mungni bisipinyo phunugui chini tini jora ko panano kholobana hai hinyo noro phunani chai tokmani gai tini bagi asung situng jotona hambai চাদরে স্নেহ আরাদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতীক সিস্টার গুঁড়ো মশলা গুণমানের স্বাদে প্রতি ঘরে ঘরে আধুনিক প্রযুক্তিতে নতুন স্বাদে নতুন রূপে সিস্টার গুঁড়ো মশলা কোন চাই ফিরে ফিরে খেতে পারবা সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতীক CPET Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology. The Agartala city wo budget friendly affordable flat painen ni wansugi tong jodi norok painen ni wansu tongke ha ke ba painen ni naitugi tongke Rudrox Realtors to be faka new project Agartala wo Rudrox Pol Kenor tam wansugi tong Agartala ni kaham kuk thayo offlet tangjak painen ni wansugi tongke o screen number rezago contact khaidi hambai